हाइकिङ गर्छ नि हाइकिङ गर्दै आऊ ओ त्यही त हो त चुइगम खिला के लेके चुइगम की आड़ में चुइगम खिला के लगा ना हां चुइगम की आड़ लगा जगतजी महाराज भाइ लात में मरता जगतजी महाराज कहाँ गए कहाँ रह गए पढ्दै पानी गर्न कहाँ पकड़ गए कहाँ गए हिरो शट सब लागेर यार हँसाइदियो यार 5 सेकेन्डको पर्छ नि धेरै लामो होइन والله خوش مكسر يا اخي تروس عندي خوش فصلة يا اخي تروس والله خوش مكسر عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطبها نصيب متقدك شنو بتعطيها كف وهز شتفك هيل خليك شكيل عطيلك صبوحة عليها شوي عندي بيزة حق المحتار اللي نعرفها صيدة مسوي لي وقفة دانا هيبة عيل سوي رقصة بياض يبلي واحد بياض طق ساعة سوي لي رقصة ثانية رقصة المطرب ولا سبة في ماية عندي خوش فصل يا اخي تفوز يا اخي تفوز عندي خوش فصل يا اخي تفوز क्या भाई क्या चीज عندي خوش فصل يا اخي تفوز والله خوش مكسر يا اخي تفوز عندي خوش فصل يا اخي تفوز عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطبها نصيب متقدك عليك تعطيها كف خليك شقيق عطي رقصة فريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المحتار اللي نعرفها صبي على وقفة دارة هيبة عيل سوي رقصة بياض جيب لي واحد بياض باليس يلا يلا سوي لي رقصة ثانية رقصة المطرب ولا سبة في ماية عندي خوش فصل ल स्टार्ट ल आउनु आउनु दाइ पछि इन्ट्री गर्नुपर्ने हो त्यसले भ्याएको छ अब स्टार्ट हो हात ल यसरी हजुर भिडियो हो भिडियो ए फोटो ग्रुप
मलाई बिचमा गर्नुपर्ने मलाई गिराउने भन्दैछु यिनीहरू तलका आउँदैन नि हाम्रो मात्रै किन चाहिँ त आँखा लाग्ला त म यस्तो दामी भिडियो बनाउने मान्छे हेर बजे त कसो छु कहाँ हेर भन्नु चाहिँ यतातिरको माछा क्या बाँकी छ अहिले आसी खोज्दा Mas chegando com